Assalamualaikum mare musoninko kiligo no hay ogan hakisini baka coronavirus ke no nyokitu nyankati jindo sabunde ta gabe masku no kunaro rakun adon no kununga mo hobe gan kawa na nyi yankani mo hobe gan kawa na nyi sanje mo hobe gan kawa jaman dingirando kiluku daga hoto mo ko metrando metra ta hadona kento hadamare menaha angane tehunu makate ho andegere ke anna ansari nyento mbeka gusana tehuno angane lahi ankantangana anna litra nyawutu ji anna girbu hakku hilli le khiyal la no konni anna nyi ankan susana tay anna nya holla kun susana tikenga anya handu ngaru anteleho an ordinary ku hindambu angane yigene anna kitu nyankati jindo sabune haranga mabugo sellanga onda yigene ho na yigeti duran kolley ti duran giribey onda minni ho na mini ti duran kopui mi duran kasi haranga na tenya minni